বুঝে যাচ্ছে তো? আবার তর্জমা করতে হবে। वो नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, ঠিক না? আমার নবীকে দুনো জাহানের বাদশা বলে কি শিরিক হবে? আরো জোরে। এখন তো যারা বলে পাওয়ারলেস, নবীর কাছে কোনো বাদশাহী নাই। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান হলো আমার নবী দুনো জাহানের বাদশা। দলিল ইন্না আতাইনা কাল কাউসার, আলা হযরতের কলম। খালিক কুল ने आपको, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहान दे दिए आपकी इख्तियार में। नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, এখান থেকে ছুটে গিয়েছিলাম মনে আছে? वो नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, जिसने उनकी हुस्नों कहा, जिसने उनकी हुस्नों कहा जन्नत का मेहमान हो गए। जग में जब मोहम्मद इस्लाम जिंदा